Apartment gang is going for the shave. Okay, shave me gang. Come on, come on. Alright, come on, gang, you can do it. Go, gang, go, go, go. And here's Saibot, the challenger. Challenger, I'm a loser. Oh no, you got. Pila man eh? 1 minute. 1 minute left, gang. 1 minute left. That's on computer. Oh, she's shaving it. She's shaving it good. Someone. Oh no, it's bleeding. Ouch. Youch. Vlogot mo, dali kong mo. Saibot rotot. Weakerling. Okay ra. La, bara, partida. Partida. 35 seconds. Mura tapon sa girong makagiron. 30 seconds. Ayan na. Yoga ah. Ayaw, yoga. 20 seconds. Labong na kayo na ako. Labong kayo mo, Zay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and... Hop! Tantanan! Whoa! Kanindot, anak. Okay, Saibot. Ready. Nyara! Nakoy feeling ako'y daog sa contest. Ready. Kuha, go ha. Set. Go. Saibot on the loose. Shaving it. Oh, Saibot shaving it. Oh, yeah. Sure na ka? Hey, why so serious? Kuya, ang sakit ang download nga phone. Kita alam, downloads. La. Ayaw, pilang boundary. Dugo ni ron. Kagiro na speakers. Ganggang relax. Oh, nitingog. Oh! Leche, oy. Leche, explicit man to. Toot. Muang. Uy, mua pa biya ni sayang kanay biya diri nga nay sa madang. Ay, gisa pa naman ako. You have 1 minute. Di mas nindot ako. Si Giovanni, andyan si Giovanni. Tanawa gudagan ba kay Harry ha? Yawa sa bruto to. Oh! Kamay sa buang bay. Oh! Bleeding. Oh, it's bleeding. Mura sa giro imo mo way balibo. Sa pudol, Bisaya. Daghan na kay samad bay. Ganahan siya magsamad-samad. Ganahan siya. Gawin nag-trip. Anong kaya please? Iwan 10, na ako. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Judge! Ako lagi daon. Ako! Ikaw sa sasayawan. Wake, asay mga wake. Mas limpyo talaga. Diri. Asay mas ganang tanawon. Wala. Right. Gob, asay mas ganang mo tanawon, Gob. Ano ganang tanawon? Mas ganang diri or diri. Oh, ang winner kay si Saibot to. Champion of the Shave Me game.